Bedukobi. Oni owusu bempa. Omu mienu. The spirit of God. Nyame honhom efiri wo so. Agra meme say ye ka nyame honhom a sa dipa mienu we Bedukobi ene owusu bempa mienu nyame honhom enim wo mo. The great agra. Yes. Asem kese no aka no. Kofi die ntia ama me ka sa asem we ne say spiritual no omo lusu adom achede no ofre na papa ne frɛ omo no omo frɛ adom ne mu. Enyema hodo a wo enadwumadiem no hia se wo na abusuafo ene edom ne nyina betena ano na afei watumi ahwe dwumadie no akwa wiye na mgiri se nyame a osoma ayen ne se ye mra wo fie wabonten so wadwuma babia wo bia no wonhyira kese ena medifo ane me hye do dwumadie so e de ebra wonti mesra wa nko babia ka be kra fra domo mu nka ho na omutumi ehwe dwumadie the great agra Abekamisa, King of Jesus, or King of Heaven. So for penny and then Messiano Jubedi Moy Baba Mokwaba. Amen. The great Agra. Nyami to meet ya. The great Agra. Nyami to me etiase. So you have a cordia. Adom and yanko pass. Me che insu abrobo. Nyami to me who because they are dear. I hope they say. Yes. And they will say, "Who do we break? Me kaipa say somewhere beginning of this year." Yeah. And I'm no better now because now I feel ebe chance yes I hear default someone. Yeah. We be train your man who do be a ebe see I feel no na chance akopem na wie. In fact, who can send be man who dream me. Na ensem no come here say you okay ni nyina asi. Ye nyankwa afi na wie ye. Yes. Ye wa afi no ye chemu mienu de fa ba ko bia aka ho ye de kakra ka ho. Na so nyoma asisie unsem a wo kan komhye no. Se ne esitu ato mu sa pepepe ye hu no. E de ye ba bedi ho nkomo kakra. Na ma mu sa asoro fie bibia akoso ka. Nyankopon adom obi biara ho ye. Obi biara ho ye. Me mewo o my guy na ne abrochimam amama nyina so no. Adom no nti no obi biara ho. Yemfa pa bom frase na yenhye dwumadi. Yeda wase odoma nkoma udini awurade asewa nse nyankopon ne wo. Wanim ni wachi obi ni won nse. Ye hyiam wo wudim. Onkonkro be fami so ne kasa. Adom no nti. Amen. Amen. For the great Agra, Prophet na kwa Elisha and a nation on the bia oka. Sunsum sorry ni uni se sunsum a omo be sunsum sorry na omudi animu in fact sunsum asem de omudom wasu ko pa sunsum ni kan ho a na ba bia e di sanse oyi nyema ahinta osumu na ode ba amuti na edwuma de atu di sanse sunsum ahinta sem uhia se wasum ye no ri ti nsem a be ho wasum ye no aye o kyewo na mo agye di se twedi aponyankopon tumi e da so ti ase e wa asase so se na midi kan kae no ye sha finance no Yami enipa betena ha e kan nsema wudo bi a oka se besi imu emu baako eni awuwu a ebesisi mantwe aban osa kan me yeti asese nkofo betie simontene so na afei dede ni agade beba krom eno nso so yahunu because am ka se me komachi a afei ahyase de a demonstration yente ye wanse ebetu ebetinte sukoko acha ban ye di koja bo yeti eno an yahunu abesi na yame difo ye ensem a wo kan in fact minim de so odifo bi kan se na memo e bu so otrofo ma men ka asem be nche se ye ka difo a difo ni di wo hunu na wo kan esie yes ye sha afiasi beginning me first time me buy Elisha buy me beka hintasem bebra ebesi afi 2021 me ka se afi wei e ye okon afi na afi wei enye easy na afi wei amanfo akwa nkyere so be ye den e be chi amanfo na e de wo haw ani akosem bebre be ye den e be ba e de chie ye sha afiasi niama bebre na esisi afi mu a eno ma ye hunu se onyame kasa no wakasa no kwasempa nyame okasa no wakasa na mi ankasa mi hwe se de ensem ni sitie na meto mebu asiko makọ hu se nyankopọ na mo so edi djuma pa na asem bia onam so beka bia ye no kore because nyankopọ onye nipa ene wedi atro ene onsi nipa atwetwe so but de obeka no se ne osika no pepepe ene ye ho enti wo kan ye no a ene ye de ne ehunu ye wusa mpa
Nyame na mo so edi djuma pa. Nyame sha. Amen. Nyame sha. Na o de yima me na me man kofo hunu the exact asem wa ye tro e se de ya. Obi be hunu se eye we poti. Yes. Ye tu mri a. Ne ya chiresi. Ye mo ya adwurum emo ye srem ka asem bi sa keke. Ne mo ko man kofo hunu se asem bi a leka bia ne eye no preti bia wo bia no follow yen. Ne ye hunu se nyame ne tumi eso e wa asase we so. Ne mo hunu asem poti. Na yetumi adi akire se na be ya wadwurum nya okesene ne nyame di fo wo hu amame he o YouTube chambo search mama na ye na mse me phone ani nkora na fa o de ye bibi wo echo ntika yeta ka mi tentem so de ba nti ye be se o mu se ni asam ni siti ankasa se na be ya wo wadwurum no unhunu se bempreduasa bi asofo bi mu aba o mo ye azan wom ene adifo atofo aba wiase bebrenti ama gidie no ankasa wo asofo ene asore mu no paw ekofom ebe se wo ma unhunu wo hunu se ampa nyame tumi eda so ye adwuma ebe ye den ene odifo bi abeka asem bi na asem no se bempreduasa ya twen ya afi ba ko asem o ye nyanu afi na wiye ya bumwa efa ene yede boso ba kwa aka nsem o kai nyina no esisi wa jina yo se e kiro nyame itumi a wade nedi ona ivat nyame ya mo wajuma o de he my entwa program na me ampe emfama nti na yenje ensem no say na osika no pote say na be yankofo beti ase ye sha afi ase no asem a obusa me ne say edi ahintasem na mehu no afi 2021 ye edi ahintasem na me de mehu no afi mu e ma me ka say afi we ya afi a e ye okon afi na afi we ye mfa no easy sa nti nipa bia la wonnim awurade no onfa awurade yi na afi we eniema ebesisi afi no enye niema pa ye make what you see ye sha fi ase me kan sofofo asem me kan oku a ebesi me kan se mebrebe ni nyina wo ho no mo network no em se network go through but e ba se ya ye be matiefo ahu ye be se ye na ya kire se nyame difo kasa wo nyame honhom ni nyame abofo so ye den enya adwuma ye yes in fact idea very Debbie Ubeka ye na muhumyo Debbie Ubeka Elisha na muhumyo Debbie Ubeka ye na muhumyo Debbie Ubeka ye na muhumya Debbie Ubeka Messi Debbie Ubeka yo Debbie Ubeka ye Elisha na muhumyo Debbie Ubeka hwe enwuma mi to ya se chense Debbie Ubeka se nyame difo bi bai na ensema no woka nyina na ye no kore na so necessary de na oni atiasefo asase isu bi de me pesa me ka nyina ne se Bible say niema nyinara ibetwem but the word of God nyame asem entwamu da nti wa wo hwe Elisha Sabri me kanfo awurade tumi e de amawo na makanfo awurade nkwagie eso e de amawo you need God, you need salvation. Okay. All right. My uncle, because network no hard kaka. Yanko ni yanko tia sempotia. Nyame edi for kai beginning of this year. Yes. Na yenhunu se asem wo kai na abam ana sebam. Yenhwe we ni amrasi. Afi we wo tena ho di agro bi na kwankyere be kum. Afi we se de nipa ni abre wa kwankyere mu no. Kofi wo di agro bi obi e de etoa be hwe fam ase wa brabo. Because 2021 afiwe enye easy. Enye easy. Afiwe enye easy. Ya shase o. Afiwe say afini ye easy no enye easy. Ya shase o. Yes. Ya shase na se o. Yes. Enye easy. Afiwe ye okon. Me ka kire o. Agra. Ye wo ma yi mu be hu bi. Afiwe de wonni mawurade no onfa awurade ye. Ye ma tututu oni ayi se kan ya. De wonni mawurade no onfa awurade ye. Kristo ka bi o se de adri de wonni se kan no onko pese kan. Emma Peter ye den eyi se kan. Da bi cha asa wo ya confuse me. Ye ba tutu oni se kan de akwa na go ja ka chem. Me kasa in spiritual. Okay. Na de me ka bi aso ye sunsumu asem. Akodi a ebedi o mai so ne afiwe sei no.
enye ne yema ketwa wo se nipa bia tena se tra se mete wo saa because Kofi bom pa ye se nyame mu wa ye den adiyi obi so do akogya sofo bi se won kyekere afi 2021 niyema nye afi wei ye be chi nipa gumu se afi wei niyema ebesisi nye meka nipa se ye be chi nipa gumu a efa pi comedy fo a omakwan ntene e ba chi adifo be chi adifo agumu afi wei 2021 ye wo ma we mu behu bi ye be chi adifo agum afi wei ensem beto to nipa kesefo bi wo ma yi mu aka break ya wape ye beti asembone a enya asem papa meka biem so se enipa biara be hia spiritual father said ye beya afidisum a bi hu nyina no ontomu bie because niema mu nye na de etene se empre bebre no yi wanim na wo ka bibi nesi a yesi adenti nesi ye wantwem uhu ye wanye de wantwem enye sa na ti o say ye ka bibi sei na wo hu bi Elisha na wo sa wo so sore ye den etu anamo bo bra ho bai na ade kura nye den ambeto alright ye mama kwa ba bi we de odi waso atibi na ade wani ehunu se ne odifo ne ka ne pote wo Ghana ha woni die sie wo amona ne nso a internet adawrobant wo hu ne ma hodo esi wo Ghana ha na se ne be ya wo behunu se asem wo kan ye no enye bosire mu ka na ya de wo ho dada no me ba che wo kokuma so online TV a but 2021 a bad year for Ghanaians. Many prophets will be arrested. 2021 bad year for Ghanaians. Many prophets will be arrested. And only topic they told sa video so to search ya obehunu no asem potia ye kan won say enye bosrem ka na ya de wa ka to dada bo say 5 months somewhere 5 months ago and o kan asem we na in fact Jamidi for Jamisha pa because say you see kan asem no ye hu no ame say Nyankopon e na wo so ka asem na minim e ba ni say ya de na ye nyo because I mean ya say ba na e ba yes afin so god e ade ba ko a ewo ho nie hwe afi bia wo de nyame ye ade pot ne hia ne say adifo ankasa wo mai mu omoye nyame adifo ankasa no ensori anya sa o man no nieme ebutu nieme dane dane se o mampani na nhwe nioma yi ana enye o mampani na nhwe niema yi o mampani ne ye nipa eche se ye na eniema dane e dane se ye fa ye ni entra ema ye je nkwa Yesu Kristo because o mampani ne ye nipa te se me ne umienu a se de obewuo no the same thing na me no smeden ebewu se de ebebu aten the same thing o mampani be de ebebu na ten enti emfa adesoa ne nyeden emma o mampani because Bible say no me nkan de ode ne hutu nipa so enti se wo de wure nyina kwhye o mampani mu ahunu se wo obekoso abre be se wo muani da so nyina koye nyame a you never ever se wo bebre wo asetema na sa brabo nti de me pese me ka nyina ne se wo wo ne soa bi a nyame na wo se wo ma ne soa esoa ne soa ne yeden efiri wo so enye o mampanyini asama mpese me ka no ye dai nyame as a Christopher de ye no ye dai nyame ye ndai wo mampanyini nti wo asem bi kan wo nyame na wo se wo dwai to ano ase go fo se onu so ne ye de o man na sha de se nti onu bu o man ni ya ene man esi den na Bible so se no men ka de ode ne ho tu nipa so because oye nipa ye make out ase enti se bibi na wo hia wa asem abrabom bibi biele mu no dwanto a Onyankopon yes eno nti na difo ye den ewo ho enti se nyame fa ye so ka o man ni mu ahintasem na se wo te wo se wo de unji bibi ani a enipa wonji bibi nie no bibi ne ku no nipa wo ti wi ase a gidi se bibi ye den ewo ho nipa nye afiwei akwankyere ye adwuma papa Ovi eniema esisi afiwei nyina ya akwankyere akwankyere amanfo diewu ewo sum ase eno na amasa wo ko ne niema we nyina den esisi ye sha afi ase mekan eno aso na ekoso no nti de wonni ma awurade no onfa awurade yi akabo so me be na ya se numa nsa na afina ko ye expect se ye hu ni bebre na be se si amen kan kire wo se etuo ntwai
de ye hunu no a moja hwego ni dede wo krom ni na azu de ABC no ebeche de ye hunu yi na agwa yes into the best thing they say nipa sorry e wa awurade mu aye mo nyame mpai afi 2021 ye tuo ntwaye yes afidi sum bebrebe ofihwe me beka asem bi wa ha se amanfo a wa brochire mbɔ mpaye na bihu sa brochirefo be nya yi ofi se me fa me fun yi de kire wa abrochirefo a asende we se me maami we se papa we se me nua we se posters aye posters nko a amanfo a wa brochire o mabusuafo awu o mawe mu no ofinye di paketwa me beka asem we wa ha se o mo e wa kwantuom e mo wani mre e mo mpaye amam chese brochirefo busuafo wu awu no asa ento ye obi na wo hwe Elisha se difo kasa yemfa difo anu asem enzifem yes mame kasa asem we kire ya wa difo bi o mayi mu a wo ho me Elisha the great Agra me bo osro nyamedi na me dia che obi te se prophet Bedikobi oni owusu bempa omu mienu the spirit of God nyame honhom e free wo so Agra me say say ye kanya me honhom a sa dipa mienu we Bedikobi ene owusu bempa mienu nyame honhom enim wo mo the great Agra yes asem kese no aka no Kofi die ntia ama me kasa asem we ne say spiritual no omo lusu adom achede no ofre na papa ne frɛ omo no omo frɛ adom ne mu when you say professor who mienu a wo kan omo ye one two most make the same cry they are part of professor Ghana for bu omo no we akese Kofi no what na konya iso aka cho omo afu nyame wu afu mame nka se minchro nyame wu afu omo a mame nka se minchro Bible say edua na ba na de behu dia na ba me yehunu dua se me tese enti unyuma eni wusu eni wo bai ene be me yehunu se nipa wei oye nyame suroni ana oye nyame somafo ana oye nyame frefo the spiritual no honhum no ade abi mu sesi ya ne se sa nipa ni mienu no nyame honhum afiri won so say honhum be na chom right now omudi pasu ene omuni pabai ene omahode ene ye bibia nyame honhum ni there is no power ene omomfa bonsa honhum se na ye jwa Kofi ene ye mintimi nkoho enye nsem nyina ne wo kase nyame honhum afiri won ntimi ncha se bonsa enye nsem nyina ne ye ka mame nka asem bi nkyerɛw se onyame frɛ wo se ni difo na ode anisuade hunu ma wo na wode kasa wodo tumi ma wode adoma kyɛde ma wa awurade ma wo nimdie a wode be kasa dia me pesa me kasa si ya ne se me ka biem Bedikobi ni owusu bempa sa dipa mienu wei nyame honhom afiri won so wonya iso se wani bre omo ntina mani bre omo wode ye ho awale ama wale bi efi a mi wo bi ka mi wo bi e de na me pe wo wi ase mani bre wo bi Bible say dua na ba ma yehunu dua kro enti omunyuma omu da na di ene de omu ye am yehunu say right now ofresom no omu afiri adoma che omunyuma na wo kan ene de omu da de na ye de ba ma men ka sem min kyerɛw de na omu ye nyina ye wo ba yi mu ye nim niema bebreba ekoso hwe konfo agrada betena ni TV so ebeka say me Elisha me ye gay obi a me wo yere e wo mma me ensa konfo agrada be ka se me gay e wo abra be nye dan me nye gay Kofi wutie esan agrada anyuma bone a na wo ya me be ka ye no eno ne ma ne de force or sa atro die ye den e to me so eno ne nkoda nkyɛn no agrada se ende ma bone a na wo ye nyina ne wa ye den wasakra Kristo si wo ye onyame a enya atene ne fuo ntini wo ye den obaye na ye hefo adeboyefo enti sa agrada ase kane na me ye odeboye ni ne masakra se mefa awurade a why say wo gina se wo ye nyame difo na nyame somafo no ummo mpa ye masa adeboye ni a wo se wasakra no na still now o push ne say on satraye na on koso an continue wi ase abrabo na e ka kire hwan se owusu bempa na sofo na epushi agrada say still now nipa no onya adwene satra nya agrada no na so dia me pesa me kan say adwene satra e wonyame ho eni nipa nsem na nya agrada na ne spiritual father na owusu bempa ofi ma men ka asem bi nkyerɛw ye ka say spiritual father any dey say obi ye wo spiritual father
na se nipa no wahu esu ebai ni obi wonimu na emmoawa the best thing is we free nipa no enhance because there be ameka asem bi say wokodai difuo bi no de bosom na ye adwuma wo wakohye sa bosom ne so ase enti sa wo so ye the spiritual father wo so ye de ene wa free ne na ase but ene ye ene sadie owusu bempa niema bi a wo die da di ne kofi enye wa free nyame honhom the same thing ena baduko bi wa free nyame honhom Bible say no men ka de obo nyame di basabasa nipa di nyame di agoro yete ha ana TV Joshua masa why the what di chair sa papa we papa di ene ne sorry wo wiase amama nyina achi no waka ne nsa gu ne bo ene ne papa ya asa ne bone asa mimi ni wo mienu die ne yeje wate asefo asase me pesa me kakosi se nyame se wa free ni fremu a oba bi tena emfa som ni ni agoro na ade e wa hyase e wona wieye ade e wa hyase e wona wieye yewura sunsum kakra ne yehwe nnwuma hodo bi a enkofo bi di asende na yi ano kakra tentem so se emre na ya aso a ne yes se wo bi ye na to hunhum prison enya hunamu yes na to hunhum prison hunamu no nipa no sen ena ne hoye no Kofi se ye do bi to honhom afiase a spiritual do bi to afiase a o sa nipa we physical untimi mompa ye da ti nipa bi a wontimi nyempa ebofo bi a no hunu se honhom no ya campo so untimi nde wo ho e wo honam ani untimi mompa ye untimi nkai bible ensa na wo no mu a obekoso wanom e ma pa untimi mfiri mu se krono na wo ba wontimi mfiri krono bom ensa na wo no ma wontimi mfiri nsa no mu ebraboni biara wo bo bia wontimi nde wo hu mfiri mu o sa nipa we spiritual no ya campo so nti wontimi nde wo ho yes nti se wo busa me se de obi tu sunsum afiase ya sen ne tie a sa ne tie okay obi e de na tu afiase wo sunsum bia no physical wontimi nde de ho obi so de abasa me musa se abayigro abayifo ene o se no musiguro no ye nchiro na se kaka ne nchiro musuba ahodo obi omoda na di na obi hunu se wei eye obi da bibia di se wo hunu se wei abayigro Kofi medase unim bibi ye ka se bayifo a ye ka se bayifo a onipa bayifo te se police ni police ni wo de bayiye batutu yes hwe police ni Kofi oye wunua ete se dien na ye mane se ombechewa okosoro ba fem oba bechewo die me pesa me kan se wo yire ye bayifo wo ba ye bayifo wo maami wunua wadamfo ye bayifo na se ye soma ne spiritual se wo mbedi wawu a Kofi emfa won se nipa ni mo fa se de tie bi obedi wawu enti police say abayifo omusu ene omubibia te se police fo ye mani command ye soma no a de ye so ombeye no eno a no obeye okay yes nti nipa bayifuo bia ni tiri modern police ni chiwa wo ye de odobeko wo ye de odobeko sa na bayifuo te wo ye den sa na bayifuo te ye soma ne so ni se de wo be ni sifa emfa ho se de odo fa bayifuo bia ko spiritual nipa bayifuo bia ko hunhuma na direct se obi a obodan okay oni fache ne dia ne se obedi wawu bedi ubone that is it obi si mi musa o se yes se bebe bi kwa aware a eni o ma hudo be bi fa se wo ye sunsun pam mi fa ye wura mi Kofi pa me ka se vin chiro o ye bema na se wo kwa aware a me ka kire bema bi a wo hwe Elisha oba na wo kwa ware no embu kotoje e wo oba na nimu da Kofi Bible say berima wona wo ye abusuan de ben eti na se berima na fun oba no na bibi ni obu kotoje apa achawa Kofi ma men kan kire o say spiritual no ho berima a wo ye abusuati ye mfa ye kotoje ngu fem oba anim se wo bu kotoje wo oba anim akofi wo be wu aja oba no eno na ma na mema bebrebe brepeja eye japade nyina bi ni wawu ni waje japade na go Elijah be ma biara wo ko ware a wo buko toje ensan odonti odo me iridia be dorubo na be ma katachie na odne na agu fem na odi kawa ehye be ma oba ansa Kofi ubewu aja saba no wani nji wo wiase da wo be bra ya japade nyina bi da ko pani wawu eno nti ne e ma mema wu ntenten sa arejie o se o se ka wa no ene ya
Kofi. Me say, Bema biara woko warrior. Odo na gu fem. Yes. No, I shake one. Sa sorry them say who buko to do na gu fem de kawasha oba Kofi. Ube wu just haban. Because what spiritual no what do to me nyina sha oba na se. Wo sa bema we oba ni ma wo ho nto wo da wo ntie wasem so da. Wo be bre wiase bre nyina wo be wu waja pade nyina wo beja oba no. Enti bema biara wo kwa ware wo bu kotodwe e de ka wa share wo yire no Frey Elisha na no media chire enye boy na wo se po na dia ye so na this so hey na kwa la nya me koso nia me koso na kwa la ya nia me koso na wiase ko bi we jom de ye fancy na because e na so a bayi ye ti wa de ne de ba okay mama ka se me nchiro Kofi ye ka bayi ye ti wa de a hwe enche bia ye nananom ebres no hu incense na ya bayifu achi wade ehye na bayifu osuru eso ne opaso ehye efetwa dem anyina hye nipa bayifu ogina mpa so che enka no se ogina ehye mu ye ka ehye a ya bayifu achi wade a enka ne no mu chiri bayifu te ehye mpampan pe ne wadwane afiri ho eso ne opahye bayifu ogina bupa no na obode nsem enti dia yes enti dia me pesa me kan ne se wo pe bayi achiwade na wiase a eyenyanya na sa nyanya eya bayifu achiwade so Elisha na me kire wo de wo de nyanya beye ai be dane akire se de ya se wa brabo akosie bia no ye be dane akire yes mama no wasi emre na so in fact en nsem wa be keka ne de me kura bombuza wasi be twato de fa dia me pesa me kan ne se Elisha me chia me banyina wa wo te me nka che no o papa me ti ase dia me pesa me kan se wa wo nhwe me da no ene wa hu me minim oha we da wo so se ya ware sem akwantu sem krata sem oha biara da wo so se ubusua ni bi na yare da fie o ma me o papa wo nwia obi na wo pesa wo boa no tu anam wansa no wa boa sa nipa no ene yenye papa kwa obi wo ha wo ye ne papa no o ma wo nsa si fem me pesa me ka kire wo se nyame a wo ye tetibere mu nyame no ode so ti ase ye now isani nyame menti ye na osuru nyankopon hira wo na oni wundi ni yi amen amen ebusa for the din e the prophet na kwa Elisha in fact susu mo asem de sem wa kan ne mu adwere ye o kan na financial se bebre na odi wani hunu abam ama na ye de aseda ne ma awrade nyankopon o se de ye besisi no kwa ehu che de ye di kan ye sire nyame na omo ye ho ban na mo wo ha ne amane adwene bi how bi eda wo so tene ho awo ntia se ye ma wo busua wadwuma wasitla ne ma nkosu ya na kwa Elisha number no ene gukasa fodi ne so no ofa bo bia na ne twetwe ko banya me di for mre ne adaje ma wo se ye behia no be ka twa akwankyere bia o de begu fo de begu ama wo na wo so watima de nyame nche no tere ne mo nche nyame alma next week se nyame akwa banko ade a ene be transfer de wo no me di ene